बागवा लव ट्रैप, मोहब्बत का जाल। मैंने अपनी इस वीडियो में जिक्र किया है कि बागवा लव ट्रैप असल में है क्या, और दूसरा ये कि उसके असबाब क्या हैं, और तीसरा ये कि उसके हम रोकथाम के लिए क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, जिसे आजकल सोशल नेटवर्क पर एक ट्रेंड की सूरत में हैशटैग बागवा लव के तौर पर भी जाना जाता है, यानी हैशटैग बागवा मोहब्बत का जाल। मौजूदा दौर का एक बड़ा फितना और अलमिया, ऐसा फितना कि जिसमें गिरफ्तार होकर हमारी नई नस्ल की नौजवान लड़कियां अपनी दुनिया और आखिरत तो ख़राब करती ही हैं, इसके साथ साथ वो अपने वालिदैन को भी जिंदा दरगोर कर देती हैं। खुदारा रोज़ाना आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं सिर्फ अपनी दिली तस्कीन और खुशी के लिए। मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिए आखिर तक, ऐसी बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए कि जो इस ट्रैप का शिकार हो जाती। मेरी ये वीडियो भी इसी सीरीज़ के सिलसिले में है। मेरे एक इस्लामी भाई ने, यहाँ पर मैं उनका कमेंट शो कर रही हूँ, इन्होंने दरख्वास्त की कि मैं इस सिलसिले में रिसर्च करूँ ताकि लड़कियों को आगाही मिल सके और वो इससे बच सकें। और जब मैंने इस पर रिसर्च करी तो वाकई मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये तो इस दौर का एक बड़ा फितना बन चुका है और बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। और इंडिया में ऐसे केसेस ज़्यादा आने की वजह भी मैं आपको बताती हूँ, ज़रा ये वीडियोस देखिए। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुसलमान लड़कियों को टारगेट कर रही हैं ताकि वो इनके ज़रिए से मुसलमानों को नीचा दिखा सकें और उनके हौसले और हिम्मत को पस्त कर सकें। ऐसे ही कुछ पॉलिटिक्स पार्टियां भी हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए उभारती हैं कि वो मुसलमान लड़कियों को टारगेट करें। एक आधिकारिक घोषणा है और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे, भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ पंडित, यानी हिंदू मज़हब के, अगर आप हमारे मुसलमान मज़हब के आलिम होते हैं और क्रिश्चियन मज़हब के राहिब या पादरी इस तरह होते हैं, तो हिंदुओं के पंडित होते हैं, उनको ज़रा देखिए कि वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में। लड़कियों को पटाना है। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मैं लोग क्या हाल चाल है। तो आज आरएसएस का दलाल पुलिस और कैमरा दोनों के सामने हिंदू लड़कों को ये कहता है कि तुम मुस्लिम लड़कियां पटाओ, यहाँ तक के पाकिस्तान की भी। ये देखने और सुनने के बाद मेरे को ये समझ नहीं आती कि इन लोगों में से आरएसएस के दलाल कौन हैं। ये आदमी जिसने हरे रंग के कपड़े पहने या फिर वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने खाकी यूनिफॉर्म पहनी है। माफ करिएगा सर, अगर ये स्टेटमेंट देने वाला कोई मुस्लिम होता ना तो आप उस पर कन्वर्जन के केस लगा चुके होते, यानी कि धर्म परिवर्तन के। तो ये सारे मिलकर इस तगदो और कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि एक पंडित कहना है कि मैंने 70 से ज़ायद लड़कियों को एक साल में गैर मुस्लिम बनाया। तो जो मजहबी वहाँ के लोग हैं वो भी इस घिनौने खेल में शामिल हैं कि वो ख़ानदानों को उजाड़ रहे हैं, लड़कियों को एक हक मजहब से हटाकर एक ऐसे मजहब की तरफ लेके जा रहे हैं कि जिसकी हकानियत कहीं से साबित नहीं है। जो मुसलमान बहनों की वीडियोज़ नज़र आती हैं, पिक्चर्स नज़र आती हैं कि उन्हें कहीं मारकर संदूक में बंद कर दिया गया और इस तरह कहीं मारकर किसी वीराने में फेंक दिया गया, और कभी उनकी बोरी बंद लाशें मिलती हैं। अब ये मत कहिएगा मेरी प्यारी बहन कि हमारे वाला ऐसा नहीं, क्योंकि इन सब बहनों को जिनके साथ ये बुरा सलूक किया गया, इन सबको ये यकीन था कि इनके वाला भी ऐसा नहीं है। सिर्फ इंडिया से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लव ट्रैप के केसेस सामने आ रहे हैं। यकीन नहीं आता तो ज़रा इंस्टाग्राम पे बागवा लव ट्रैप लिखकर सर्च कीजिए और वहाँ पर वीडियोस देखिए। मैं यहाँ शेयर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अकाउंट पर वार्निंग आ जाए। आपकी आगाही के लिए सिर्फ एक वीडियो का शुरू का पार्ट शेयर कर रही हूँ। इस लड़की को इस शख्स ने लातों और गोंसों से मार मार के जान से मार डाला इसी वीडियो में। लेकिन
वीडियो बना काहे कइले तो हमन नहीं है अपना साथ शादी करेंगे जो बंद करा वीडियो 2 मिनट बंद करा। और ऐसे केसेस में से सिर्फ 1% ऐसे होते हैं कि जो कामयाब हो जाते हैं, और वो 1% भी अगर कामयाब होते हैं तो याद रखिएगा उस कामयाबी के पीछे भी नाकामी है, कि ऐसी कामयाबी जिसमें अपने वालिदैन की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया गया हो और अपनी आखिरत को ख़राब कर दिया गया हो और अपनी आने वाली नस्लों को जहन्नम की आग के लिए तैयार किया गया हो, वो कोई कामयाबी नहीं है। ये मेरी आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा कि जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है, और ऐसी बहुत सारी ज़िंदगियों को सिक्योर करने के लिए है कि जो इसमें फंस कर बर्बाद हो जाती हैं। और ये ज़्यादा ख़तरनाक इस वजह से भी है कि हमारा अब भी जहान तो आखिरत का जहान है, और ऐसी लड़कियां अपने आखिरत के जहान को हिंदू लड़कों से शादी करके अपने मज़हब को कन्वर्ट करके ख़राब कर देती हैं। क्या मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ऐसे मज़हब को आप छोड़ के ऐसे लोगों के फितने में दाखिल हो रही हो कि जिसने तुम्हारे कदमों के नीचे सूरत में जन्नत को रख दिया जब तुम माँ बनी। और फरमाया अल्लाह ताला ने कि जब मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ, और जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो बेटी बेच देता हूँ। और फरमाया हमारे मज़हब ने कि अगर कोई किसी बेटी या बहन की परवरिश करता है तो जन्नत का हकदार बन जाता है। और 1,24,000 अम्बिया ने यह फरमाया कि खुदा वहदहू ला शरीक है, और वो एक है, और वही माबूद बरहक है। क्या ऐसे इल्हामी मज़हब को छोड़ के तुम ऐसे मज़हब में जाना चाहती हो जहाँ तुम्हारे लिए ज़िल्लत के सिवा और कुछ नहीं? और इस्लाम से पहले लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। यही इस्लाम है कि जिसके आने के बाद इस्लाम ने फरमाया कि औरत भी मर्द की तरह एक हैसियत रखती है, और उसे वारिस बना दिया। यहाँ तक कि वो ना सिर्फ वालिदैन के साथ वारिस ठहरी बल्कि अपने शोहर के साथ भी वो वारिस ठहरी। ऐसे इज़्ज़त देने वाले मज़हब को छोड़कर तुम ऐसे ज़िल्लत देने वाले मज़हब की तरफ क्यों जाना चाहती हो, जहाँ तुम्हारे लिए ख़तरात ही ख़तरात लाहक हैं, और जहाँ तुम्हारे लिए खसारा ही खसारा मुंतज़िर है? आया तुम ऐसे वालिदैन के मुंह काले करके जाना चाहती हो, ऐसे वालिदैन को ज़िंदा दरगोर करना चाहती हो कि जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी को पीछे रख देते हैं? और मेरी मुसलमान बहन, ये वो वालिदैन हैं कि जो दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और उस कमाई को महफूज करते हैं तुम्हारे लिए, और अपनी ख्वाहिशात को दबा देते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतरीन बन जाए। तो अपने खालिक हकीकी और मुहसिन हकीकी यानी अल्लाह ताला और वालिदैन को रुसवा करके तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये वही वालिदा है कि जिसने तुम्हें उंगली उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और ये वही वालिदा है कि जिसने तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी बालों में सफ़ेदी ले आई, और ये वही वालिद है कि जिसने तुम्हारे लिए धूप और छाँव सहे और तुम्हारे लिए कमाया, और तुम्हें नाला निवाला करके खिलाया और तुम्हारी परवरिश की। तो अल्लाह ताला के वजूद देने के बाद जिसने तुम्हारे वजूद को मुकम्मल किया वो वालिदैन हैं। तुम इन दोनों को नाराज़ करके कभी कामयाब नहीं हो सकती। हमने लव ट्रैप के बारे में जो इंडिया में हो रहा था उसके मुतालिक तो बात की कि वहाँ पर तंजीमें सरगर्म हैं, वहाँ पर पॉलिटिक्स पार्टियाँ सरगर्म हैं, वहाँ पर पंडित सरगर्म हैं जो लड़कियों को ट्रैप करते हैं मोहब्बत के नाम पर, इसलिए कि लड़की इस ट्रैप के ज़रिए से जल्दी ट्रैप हो जाती है। औरत इतनी जल्दी दौलत के लालच में नहीं आती, इतनी जल्दी किसी बैंक बैलेंस या खाने पीने के लालच में नहीं आती, जितनी जल्दी वो मोहब्बत के जाल में आ जाती है। अब हम आते हैं इस तरफ, अगर मेरी बहनों तुम्हें कोई पसंद ही आ गया है तो इस्लाम ने तुम्हारे लिए जायज़ रास्ता भी रखा है। अब तुम कहोगी इस्लाम और मोहब्बत, इस्लाम में तो मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी ही औरत की पसंद से हुई थी। यानी कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि एक तिजारती खातून थी, उनकी तिजारत का सामान लेकर शाम गए। आपके अखलाक से और सच्चाई और सदाकत से मुतासर होकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम को, यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा, और नबी अलैहिस्सलाम ने वो कबूल फरमा लिया। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे निकाह, जो इस्लामी निकाह है, उसका तरीका ये है कि 3 बार लड़के से पूछा जाता है और ऐसे ही 3 मरतबा लड़की से पूछा जाता है। तो ये भी दलील है इस बात की कि निकाह के लिए मर्द और औरत का राज़ी होना ज़रूरी है। तो अब अगर इस्लाम में कोई जायज़ रास्ता मोहब्बत के लिए है तो वो ये है कि अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो आप इससे कहिए, अगर वो मुसलमान है तो आपके लिए रिश्ता भेजे, और अगर वो गैर मुस्लिम है तो उससे कहिए कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, जो अमन का मज़हब है, और आपके लिए रिश्ता भेजे। अगर वो दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं, आपके लिए रिश्ता भेजते हैं, तो फबिहा, आप अपने वालिदैन से बात कीजिए, उन्हें राज़ी कीजिए।
اور آپ کا رشتہ طے پا جائے۔ اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرتے ہیں لڑکے اور کہتے ہیں کہ ہم رشتہ نہیں بھیج سکتے، تو آپ کو اسلام یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے ساتھ راتوں کو باتیں کریں یا دن میں باتیں کریں یا اس کے ساتھ ملاقاتیں کریں۔ یہ ہے حرام چیز اور یہ ہے حلال چیز، کہ اسلام میں یہ حلال ہے، اگر آپ کو کوئی پسند آئے تو آپ پسند کر سکتے ہو اور نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس بات کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ کسی غیر محرم سے مراسم رکھیں، اور غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے۔ ذرا نظر ہندوؤں کے ڈبل سٹینڈرڈ پر۔ ایک 4 بچوں کی ماں کو پاکستان سے ٹارگٹ کیا گیا اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کر اسے ایک ہیروئن پیش کیا گیا، اور جب ان کی اپنی عورت نے ایسا کیا جو کہ پاکستان آ گئی نصر اللہ نامی لڑکے کے ساتھ، تو انہوں نے وہاں پر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس نے غلط کیا۔ تو اب ہم آتے ہیں لو ریپ کے اسباب کی طرف، کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر لڑکی ان جالوں میں پھنس جاتی ہے۔ یہی جو اسباب میں ذکر کر رہی ہوں، یہی احتیاطی تدابیر بھی بنیں گی، وہ اس طور پر کہ ان اسباب پر کنٹرول کیا جائے۔ بیجا لاڈ پیار اور بیجا سختی یہ دونوں بچوں کو نافرمان کر دیتی ہیں اور انہیں ایسے جالوں کی طرف نزدیک کر دیتی ہیں۔ اگر آپ حد سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں گے تو وہ باغی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اگر حد سے زیادہ سختی کریں گے تو وہ تب بھی وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی چیز والدین کی طرف سے غفلت ہے، کہ لاپرواہی کرنا، جوان لڑکیوں کو موبائل دے کے چھوڑ دینا اور خیال نہ کرنا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں۔ باغوا لو ریپ کا سب سے بڑا دوسرا سبب جو ہے وہ غفلت بنتی ہے والدین کی۔ بچوں پر کنٹرول رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تیسرا سب سے بڑا سبب باغوا لو ریپ کا وہ ڈرامے، سیریز اور فلمیں ہیں جو آج کل جان بوجھ کر انڈیا میں بنائی جا رہی ہیں، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ لڑکا ہندو ہے اور لڑکی مسلم ہے، اور وہ شادی کر لیتے ہیں اور وہ بالکل خوش ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں اور بس کہانی ختم۔ یعنی حقیقت کو الٹا کر کے ان فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو دیکھنے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، فلم ہے، ڈرامہ ہے، حالانکہ جو چیز بچہ فلم میں یا ڈرامے میں دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنے کردار پر اپلائی ضرور کرتا ہے۔ اور چوتھی بڑی وجہ باغوا لو ریپ کی شادی میں تاخیر کرنا، اور اس شادی کی تاخیر کی بڑی وجہ میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے بیانات میں بیان کر چکی ہوں عورتوں سے بھی، کہ جہیز کی لعنت ہے۔ اس جہیز کو جمع کرنے کے لیے اتنا وقت درکار ہوتا ہے کہ والدین اپنی بیٹی کی شادی کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، شادی کی تاخیر اگر وقت پر صحیح رشتہ نہ ملنا ہے تو میں نے اپنی اسلامی بہنوں سے یہ درخواست کروں گی کہ اپنے وقت کو خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ امانت سمجھتے ہوئے گزاریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں اس میں، کہ جب آپ کے لیے اچھا نیک اور رشتہ مل سکے۔ لیکن اگر شادی کی تاخیر کی وجہ جہیز ہے تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے والدین سے بھی کہوں گی اور لڑکے والوں سے بھی کہوں گی کہ اس لعنت کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی کو یا کسی کی بیٹی کی زندگی کو برباد مت کریں، شادی میں تاخیر نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کی جلدی شادی کر دیا کریں۔ اور پانچواں بڑا ریزن جو ہے لو ریپ کا وہ ہے دنیاوی اور دینوی تعلیم سے نابلد ہونا یا غلط تعلیم کا سسٹم ہونا۔ بعض کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیز میں اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں مرد اور عورتیں جو ہوتے ہیں وہ مخلوط ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس قدر بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے کہ جو لڑکی ٹھیک بھی ہوتی ہے تو اس میں جا کر خراب ہو جاتی ہے۔ وہ تعلیمی سسٹم نہیں، بلکہ تعلیمی سسٹم وہ سسٹم کہ جس میں واقعی بچوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے زندگی کس طرح ایک کامیابی کے ساتھ گزارنی ہے، کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں۔ اور اس طرح دنیاوی تعلیم کے ساتھ سب سے بالخصوص تعلیم اخروی تعلیم ہے۔ اسے بتائیے اپنے بچے کو کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی اس لیے گزارنی ہے اچھے سے کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا ہے، اور ابدی جہان آخرت کا جہان ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جب بچے میں یہ تعلیمات موجود ہوں گی تو وہ اس طرح کے فتنوں میں نہیں جائے گا۔ اس تعلیم میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور لو ریپ کیا ہوتا ہے، محبت کا جال یا جانسا کس طرح دیا جاتا ہے اور بچے کو کس طرح اس سے محفوظ رہنا ہے۔ یعنی بچوں کو ایک اصلی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو ویسٹرن نظام تعلیم سے بچانا ہے، کیونکہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ آج خود بھی یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا جو فیملی سسٹم ہے یہ اس تعلیم کی وجہ سے برباد ہو چکا ہے۔ ساتواں سب سے بڑا اس کا ریزن ہے، یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خالی گھر شیطان کا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو فارغ مت چھوڑیے، انہیں کچھ نہ کچھ سکھانے میں لگائیے، کچھ نہ کچھ انہیں کسی کے کام میں ہاتھ بٹانے میں لگائیے۔ خدا را اگر کسی کے برتن بھی دھونے پڑ جائیں تو کسی کے برتن دھو لیں، لیکن خالی مت بیٹھیں۔ دوسروں کی مدد کریں خالی اوقات میں۔ مدد سے مراد اچھے کاموں میں مدد کرنا مراد ہے، نہ کہ برے کاموں میں۔ اور آٹھواں سب سے بڑا ریزن بچوں کا غلط صحبت کو اختیار کرنا، غلط لوگوں سے دوستیاں کرنا،
تو اسلام جب ایک طرف غلط لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے تو غیر مسلم سے دوستی کرنا تو بالکل ہی منع ہے۔ لڑکیاں کسی غیر محرم سے دوستی نہیں کر سکتی اور اس طرح لڑکے کسی غیر محرم لڑکی سے دوستی نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے بچیاں باہر نکلتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مخلوط تعلیم میں وہ دوستیاں کر لیتی ہیں اور وہ دوستیاں ان کے لیے یہ لو ٹریپ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ علاوہ بھی جو میریڈ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ باہر نکلتی ہیں اپنی جاب کرنے کے سلسلے میں معاشی تنگی کی وجہ سے، اور وہاں پر مخلوط طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، جس کی وجہ سے بہت بڑا ذریعہ ان کا یہ بن جاتا ہے دوستی اور پھر اس کے بعد ٹریپ ہونے کا۔ تو اسلام نے ہمیں پڑھنے کی اجازت دی ہے، اسلام نے ہمیں کام کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی کہ ہم کسی غیر محرم کے ساتھ دوستی کریں یا بات چیت کریں یا کچھ بھی ایسا ہا ہا ہی ٹو ٹو ٹاٹا کریں۔ تو یہ تھے کچھ اسباب کہ جو باغوا لو ٹریپ کا ذریعہ بنتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ اپنے بچوں کو موبائلز پہلے تو نہ دیں، اور اگر دے دیں تو ان کی نگرانی کریں اور انہیں اس بات کا عہد لے کے موبائل دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارا نگران ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کے موبائلز چیک کرتے رہیں، ان پر نگرانی رکھیں۔ اس طرح بیجا لاڈ پیار اور سختی سے پرہیز کریں، بچوں کی جو صحبتیں ہیں ان پر نظر رکھیں، انہیں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا حکم دیں، اور ان کی جو محفلیں ہیں ان پر خصوصی نظر رکھیں۔ اور ڈرامے، فلمیں وغیرہ ان سے بچوں کو دور رکھیں، انہیں کوئی فنی کاموں میں لگائیں، اس طرح کے کاموں میں جو ان کی تربیت کا حصہ بنے، جو ان کو کل کو کام آ سکیں، اس طرح کے کاموں میں انہیں مشغول رکھیں اور انہیں فارغ مت بیٹھنے دیں۔ فلمیں اور ڈرامے یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر شیئر ضرور سے کر دیجیے گا، جس قدر ہو سکے ان معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔